Good morning student. Today I teach this is and that is. तुम मैंने सब घर एत दिन लॉकडाउन में सब घर रही तेणु घर बस आम पाठ पढ़ा तेणु पाठ पढ़ा पूर्व मुझे इंग्लीश तुम विषय नेबी तेणु इंग्लीश विषय आम कौन कर खाता गोटे करवा गोटे बही आम लिखा एवं ता सहित हूँ खातार लिखा तेणु जो पाठ गुड़ा दि जाव होमवर्क खातार लिखिक देखा एवं खातार लिखि सारापर मो कति पठेब और मु ठीक मार सारापर बही देखा सुंदर अक्षर बही लिखा जपरिक स्कूल खोली सारापर मुझे सब देखी आम प्रथम डिसीज विषय पढ़ा देखो पे यह हूँ दिस इज कौटी लगे दैट इज कौटी लगे तेणु आम कौन करवा डिसीज विषय आग प्रथम जाना मुझे किसी प्रश्न पचारि तुम मत आगे कहपर आम जाना कौटा दिस इज कौटा दैट इज कहले देखी पिला माने व्हाट इज दिस वेरी गुड दिस इज ए डस्टर व्हाट इज दिस इज ए कार व्हाट इज दिस इज ए बॉल What is this? This is a book. What is this? This is a glass. What is this? This is a bird. What is this? This is an aeroplane. What is this? This is a dog. What is this? This is a train. What is this? This is a chalk. तेणु आम कौन जाने ना पाखरे थी आम जो जिनस गुड़िक अच्छे आम से दिस लगेगा किंतु दूर जो जिनस गुड़ा अच्छे आम पाखरे ना आम से दैट लगेगा आम से कौन करवा दैट लगे से विषय गुड़ को आम पढ़ा एथर आम दैट इज लगे किसी जिनिस देखा तेन देख पिला माने दैट इज लगे आम कौन करवा जिनिस सब देखा एवं घरे अभ्यास करवा देखो पिला माने एठी तो तुम सुविधा नहीं तेणु मु दूरे देखे ये पचार व्हाट इज दैट इज ए ट्रेन What is that? That is a duster. What is that? That is a doll. तेणु यही आम सब घर कौन करवा दिस इज दैट इज अभ्यास करवा तेणु आम प्रथम कौन कर तुम बही आरंभ जो आमर अच्छी दि सरस्वती इंग्लिश रीडर बही पार्ट 1 प्रथम ये विषय बहीटी कौन करवा अर्धवार्षिक परीक्षा पर्यटन आम ये बहीटी को पढ़ा यह द्वितीय पार्ट जोटा देखिए सरस्वती इंग्लिश रीडर पार्ट 2 से अर्धवार्षिक परीक्षा पर आम पढ़ा तेणु ये बही समस्त खोलिया खोलिक समस्त देव बही खोल हो ठीक अच्छे सुना पिला सब तेणु देख प्रथम आम लेसन 1 गोटे राइम देमर से राइमटार नाम हूँ पुसी तेणु ये पुसी राइम जेहेतु तुम उपस्थित ना मो पाखे तेणु यहाँ हूँ अभ्यास करवा असंभव तेणु ये राइम को कौन करी भिडियो मध्यम पठेदेवी तुम पाक देखिए आक्शन सहित घरे अभ्यास कर तेणु आम लेसन 1 हूँ बाहर करवा लेसन 1 पाठ पढ़ा देखा एक्टिविटी 4 देखिए मुझे पढ़े दूसरी आंगुठी दबा बही उपर आंगुठी दबा आंगुठी देके पढ़ा स्पेलिंग कर ठीक भाव मु कहि मो पछर कहबो सब दिस इज ए बुक दैट इज ए कप दिस इज ए कार दैट इज a fish. This is a glass.
that is a house. This is a jacket. That is a kettle. This is a leaf. Purpose nudima. That is a man. This is a net. That is a rat. This is a snake. That is a table. This is a vase. That is a watch. That is a yak. That is a zebra. ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ କଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ପଢିବା। ତା ସହିତ ସ୍ପେଲିଂ କରି ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଖାତା ଆମେ କରିବା ତା ଦେହରେ ତାରିଖ ପକେଇବା ଉପରେ ଡେଟ୍ ପକେଇବା। ଡେଟ୍ ପକେଇ ଏଗୁଡିକ କଣ କରିବା ତଳକୁ ତଳ 5 ଥର ଲେଖା ଲେଖିବା। 5 ଥର ଲେଖା ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ଆମର ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଏମିତି ପଢା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏହା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉଟା ତମ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ତମେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ନ ହବନି, ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା, ଖାତା ଖୋଲିବା, ଲେଖିବା। ଧର ଲେଖିବା ବୁଲ, ବୁଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ। କ, କ ପଢ ତ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। କ ପଢ ତ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କ ପଢି ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଲେ ସେଟା ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ କାର, କାର ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବସୁଛେ, କାର ମୋଟର ଗାଡି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ମୋଟର ଗାଡି। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିସ୍, ଫିସ୍ ଅର୍ଥ ମାଛ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲାସ ଜାଣିଛେ ପାଣି ପିଉଛେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ହାଉସ, ହାଉସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଉସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜ୍ୟାକେଟ, ଜ୍ୟାକେଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଲୁଆ। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଶୀତ ଦିନେ ଭୋର ସମୟରେ କେମିତି ହୁକେଇ ହୁକେଇ ହୁକେଇକି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଲୁଆ ହଉଛି ଜ୍ୟାକେଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଟିଲ, କେଟିଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଟିଲ ଅଛି, ଚା ସବୁ ପୁରାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଫ୍, ଲିଫ୍ ଅର୍ଥ ପତ୍ର, ଯୋଉ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଲିଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଲେଖି ସାରିଲ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ହାତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିକି ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ହାତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବା, ସେତେ ସୁନା ପିଲା ହବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ମ୍ୟାନ, ମ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ମଣିଷ। ତ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଓମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ, ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେଟ, ନେଟ ଅର୍ଥ ଜାଲ, ଯୋଉ ଜାଲରେ ମାଛ ସବୁ ଧରନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜାଲ ହଉଛି ନେଟ କହିବା ଆମେ ତାକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଆଟ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ବନାନ କରି ଲେଖିବ, ସ୍ପେଲିଂ କରି ଲେଖିବ। ରିଆଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂଷା। ଜାଣିଥିବ ମୂଷା ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାଟି ଦିଏ ଘରେ ରହିଲେ, ସେଇ ମୂଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ନେକ୍, ସ୍ନେକ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାପ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେବୁଲ,
विद्यालय सब टेबुल पड़ती सब टेबुल ऊपर गुरुमा मैंने खाता पत्र रखती तार किसी आवश्यकता नहीं। तापर आसला भेष फूलदानी माँ मैंने जो फूलदानी घरे सजाड़ती कहती भेष। तापर आसला वाच वाच अर्थ पे जानते हाथ घंटा आम 3 प्रकार घंटा अच्छी हाथ जोटा बांधुचे कहते वाच कांथर जोटा टंगा होची एटा होची वाल क्लॉक आउ जोटा तले भी थुआ होची जोटा टेबुल मते ताकू भी क्लॉक कहते कि आम हाथ रे बांधुवा घंटा को वाच कहबा। तापर आसले या अर्थ होचे चमरी गाई एगुड़ा हिमालय पाद देश पशु सब देखा जाती तेणु या अर्थ होची चमरी गाई। तापर आसला जेब्रा जेब्रा तो आम समझते जेब्रा ओडिया नहीं जेब्रा से जेब्रा तेणु पिला माने एगुड़ा सब घरे नोट गुड़ाक सब घोषिक शब्दर अर्थ गुड़ाक आम कौन करवा मन रखा सब जमीक विद्यालय खोलिले परीक्षा हेले एगुड़ा पढ़ले सांगे सांगे आम कौन करवा लिखा आउ पिला माने व्हाट्सएप नंबर मुझे दूसरी जो पाठ देली सब पाठ लिखापी प्रत्येक दिन कौन करवा जो वाक्य गुड़ा मुझे पढ़ेली पढ़ा अभ्यास करवा ता सहित जो लिखुल 5 थर लेखे तलु तल लिखुते ता सहित कौन कर जो गुड़ाक देली शब्दर अर्थ ताक सब घोषिकी मो व्हाट्सएप नंबर मो पाक पठेब सब मो व्हाट्सएप नंबर लिखि नियो मो ना सहित व्हाट्सएप नंबर लिख विष्णुप्रिया साहू मो व्हाट्सएप नंबर है 9777 905042 यही नंबर कौन करेंगे से नोट गुड़ा सब लिखी कि मुझे देखी ताकू पठाओ ता सहित जो गुड़ा देली घर अभ्यास कर 5 तरह रीडिंग सहित रिटेन ताकू मो पाखु लिखि पठेब आ परवर्ती क्लास रे हम एक्टिविटी गुड़ा अन्य एक्टिविटी करबो।